पक्षीमानंकर बुद्धिशक्ति सेमाने तियारी करुथिबा बसागुड़ीकु देखिले बुझी हेबो। कौनसी आर्किटेक्चर पढ़ी नथिबा सत् एही पक्षी माने केते सुंदर और कलात्मक बसा तियारी करंती। केतेबेले एही बसागुड़ीकु देखिले मन चमकी जाए। किछि पक्षी माटी आनी स्तर स्तर करी बसा तियारी करंती, आउ किछि एते नरम और सुंदर भावे बसा गढ़ंती। कौनसी इंजीनियरंक ठारू आद कम नुहे सेमाने निज बसा निर्माण करंती। एही बसागुड़िक केवल रहिबा पाई नुहे, प्रकृति को आहुरी सुंदर करिबा पाई। आम घरे पंखा ट्यूब लाइट थाए, घर झलसुथाए, किंतु पक्षी मानंकर बसा एहाठारू अधिक झलसुथाए। एक प्रकारे कहिबाकू गले एहा एक 5 तारका होटेल भड़ी। आजी मु तुमकू एपरी अद्भुत 10टी बसा विषय रे कहिबाकू जाउछि। एही भिडियोटी निश्चित देख, कारण एपरी बसा देखिबाकू किछि भाग्य दरकार। 10म स्थान हमिंगबर्ड बसा। एही दुनियार समस्त पक्षीमानंक बसार डिजाइन मध्यरे हमिंगबर्डर बसा सबुठारू सुंदर बोली कुहा जाए। एहार आकार टियार बसा भली किंतु बहुत छोट, किंतु एही बसा देखिले मनमुग्ध होई जाए। एही पक्षी माने निज बसा उच्च स्थान रे तियारी करंती। उच्चता माने 1 कि 2 फुट नुहे, 10 रु 100 फुट उच्चतारे। तेणु एही बसाकू केही सहजरे देखी कि छुई पारंती नाही। हमिंगबर्डर बसा माई पक्षी निर्माण करे। बसा तियारी पाई प्राय 10 दिन कठिन परिश्रम करे। एही बसा तियारी पाई मकड़ीशालर सूता, सुखिला डाल, छोट छोट काठी व्यवहार करे। एहा देखा जाए जेमिति गोटे नड़ियाकू मझिरे काटी गछ उपरे रखा जाइछि, किंतु मकड़ीशालर सूता और छोट काठी हेतु एहा बहुत मजबूत होइथाए। भितरे नरम रहिबा पाई बसारे धड़ा तुला भली पदार्थ तालिकितर बसारू आनी सजाई थाए। एही बसारे अंडा देई सेमाने सेमानंकू अंडा खुटांती। पिलामाने जन्म हेबा परे सेमाने बढ़िबा सह बसाकू आहुरी बड़ करंती। बसा बोली जना न पड़िबा पाई चारि पाखरे पत्र लगाई गछ सह मिसाई दियंती। बाह केते बुद्धिमान पक्षी। 9म स्थान मोंटेजुमा ओरोपेंडोला बसा। मध्य अमेरिकार कोस्टारिका, पानामा, मेक्सिको भली अंचल रे बास करुथिबा एही पक्षी अति सुंदर बसा तियारी करे। एहार विशेषता हेउछि सुंदर डेणा, मधुर स्वर और बसार गठन। एही बसा बहुत लंबा, केतेबेले 6 फुट पर्यंत। गोटे गछरे शह शह पक्षी एपरी बसा तियारी करंती। एगुड़िक झुलुथिबा देखिले आखि जुड़ाई दिए। एते लंबा बसा काहींकी? साप मांकड़ंक ठारू रक्षा पाइबा पाई ओ वर्षा समयरे भितरे थाउथिबा पिलामाने ओदा न हेबा पाई। एही बसागुड़िक सूतारे तियारी होइथाए, जहा पवनरे हलिले मध्य मजबूत रहे। 8म स्थान सोसिएबल भरपक्षी बसा। दक्षिण आफ्रिकारे अधिकांश देखा जाउथिबा एही पक्षीमानंकर बसा दुनियार सबुठारू बड़ बसा बोली प्रसिद्ध। गोटे गछरे एक विशाल बसा जेमिति एक कॉलोनी। एहा देखिले पक्षीमानंकर सृजनशीलताकू मन नमी पारे नाही। एही बसागुड़िक गछरे किंबा केतेबेले विद्युत खुंतरे तियारी हुए। गोटे बसार ओजन प्राय 100 किलो होइथाए। विशेष कथा हेउछि गोटे बसारे 100 रु 500 पक्षी एकाठी रहंती, जेमिति एक बड़ परिवार। एही बसारे भितरकू जिबा पाई छोट छोट छिद्र थाए। एही छिद्र देई पक्षी माने भितरकू जाई अंडा दियंती। किछि पक्षी विश्राम पाई बसा भितरे कोठरी भली जागा तियारी करंती। ग्रीष्मरे थंडा और वर्षा समयरे ओदा हेबारू रक्षा करे। 7म स्थान मालिखाउल पक्षी बसा। ऑस्ट्रेलिया रे रहुथिबा एही पक्षी माने निज बसा बहुत बुद्धिमाने तियारी करंती। एमाने छोट पक्षी हेले मध्य माटी भितरे बड़ बड़ गात खोली बसा तियारी करंती। एही बसा प्राय अधा मीटर चौड़ा और गोटे मीटर उच्च। एहार ओजन 300 रु 400 किलो पर्यंत होई पारे। बसा भितरे गोटे पाखरे अंडा रखंती। जदि तापमात्रा बढ़े
ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ବସାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସାବଧାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ବସା ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ତୁଲା ଭଳି ନରମ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ 15ରୁ 30 ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ବଢ଼ନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଭରପକ୍ଷୀ ବସା। ଭରପକ୍ଷୀର ବସା ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗରେ ବସା ଗଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସା ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା କାଠିର ପରିମାଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ବୋର ପକ୍ଷୀ ବସା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମାଇ ପକ୍ଷୀ କାଠି, ପତ୍ର, ଡାଳ ଆଣେ ଓ ମାଇ ପକ୍ଷୀ ବସାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏହି ବସାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଏକ ଛାତ ଆକୃତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର, ପତ୍ର, ଗ୍ଲାସ ଟୁକୁଡ଼ା, ପର, ଫୁଲ ଆଣି ବସାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବସାରେ ଅଧିକ ରହେ ବୋଲି ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ବାଲ୍ଡ ଇଗଲ ବସା। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବାଲ୍ଡ ଇଗଲର ବସା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଚଉଡ଼ା 4ରୁ 5 ଫୁଟ ଓ ଗଭୀରତା 2ରୁ 4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବସା 9 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ 20 ଫୁଟ ଗଭୀର ଥିଲା। ଓଜନ 2 ଟନରୁ ଅଧିକ। ଏହି ବସା ତିଆରି ପାଇଁ ବଡ଼ କାଠିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜମା କରି ତାପରେ ଛୋଟ କାଠି ଓ ନରମ ପଦାର୍ଥ ବିଛାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ୟୁରୋପୀୟ ବିତର ପକ୍ଷୀ ବସା। ନଦୀ କୂଳରେ ଥାଉଥିବା ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ବସାର ଲମ୍ବ 1 କିମ୍ବା 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଇ ଓ ମାଇ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶହେ ଶହେ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ନିଜ ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଏକ କଲୋନୀ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତେଲର ପକ୍ଷୀ ବସା। ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି ତେଲର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦରଜି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦରଜି ଭଳି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମକଡ଼ିଶାଳର ସୂତାରେ ସିଲେଇ ବସା ତିଆରି କରେ। ବସା ନରମ ରହିବା ପାଇଁ ନରମ ସୂତା ଆଣି ବିଛାଇଥାଏ। ଏହି ବସାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଗଛର ଡାଳ କିମ୍ବା ଝାଉଁରିରେ ଏହି ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଥରେ ବସା ଶେଷ ହେଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ବସାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଘରଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଦିଗରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ବସାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହଁ ଯଦି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥାଉଥିବା ବେଲ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଭେଟିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।